जब झुक के देखा ना तो पूरा बॉडी पड़ी है और एक साइड को उसने ना चाट के पूरा ये हड्डी दिखना शुरू हो गया था। तो वो इंसान को खाता हुआ लाइव देखा था, वो सीन तो आज भी आंखों से नहीं हटता कभी। अभी मैं अपना घर दिखाऊंगा आपको। ये देखो टाइगर যাচ্ছে আর এটা কিন্তু উনি তুলেছেন ওনার ভিডিওতে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং এপিসোড অফ জিম করবেট। আগের এপিসোডে তোমরা দেখলে কিভাবে আমি বা আমরা হাপুর থেকে ড্রাইভিং করে আর রাইডিং করে জিম করবেটের ঘন জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। গার্জিয়া মন্দির পেরিয়ে সুন্দরখাল বলে জায়গাটায় আমরা আমাদের লাস্ট স্টপ নিলাম। ছোটা ভীম পয়েন্ট নামে একটা ম্যাগি পয়েন্ট আছে ওখানে। এই ছোটা ভীম পয়েন্টের মালিক ভিরুজির কাছ থেকে আমরা যেসব গল্প শুনলাম আর ভিডিও দেখলাম, তাতে কিন্তু প্রথম দিনই আমাদের সবার শিরদাঁড়া দিয়ে হিমেল স্রোত বয়ে গেল। এই দেখো এখানে জঙ্গল, হালকা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে আমরা একটু থ্রিল নিচ্ছিলাম, বাট সেফ নয়, এইখান থেকে ওদিকে দাঁড়ানোটা সেফ নয় একদমই। এইখানে এরা দুজন ভরপেট জল খাচ্ছে, এখন ভরপেট জল খাচ্ছে। ওদের ভাত, হ্যাঁ খাবার তো পাচ্ছে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুটো ম্যাগি বলো, অসুবিধা নেই। এরা এখন জল খাচ্ছে। আর এখানে যে ভাইয়া আছে, আচ্ছা চিত্রদীপ দা, এই ভাইয়ার নাম কি আছে? ভিরু ভাই। আচ্ছা, ভিরু ভাইয়ের থেকে আমরা কিছু গল্প শুনবো আজকে, কারণ এই যে এই এরিয়াটা হচ্ছে আগে হচ্ছে মোহন, আর এইখানে হচ্ছে এই এরিয়াটাই হচ্ছে সুন্দরখাল। এবার যারা জিম করবেট সম্বন্ধে মোটামুটি একটু খবরাখবর রাখো, তারা হয়তো শুনে থাকবে যে 2010-এ সুন্দরখালে একটা ম্যান ইটার বেরিয়েছিল। তো ওর ওপর মানে ওকে নাম দেওয়া হয়েছিল দ্য ম্যান ইটার অফ সুন্দরখাল। ওই যে ম্যান ইটারটা ছিল ও এই এরিয়াতেই, এই যে দেখছো এইদিকে মোহন, এইদিকে 2টো কিল করেছিল, আর পিছনে সুন্দরখালের দিকে 4টে কিল করেছিল। এবং এই যে ভাইয়া আছে, ইনি কিন্তু লাইভ দেখেছিলেন মানুষ খেতে বাঘকে। ওই ম্যান ইটার অফ সুন্দরখাল যে ছিল, তাকে কিন্তু লাইভ দেখেছিল মানুষ খেতে। আর সেই গল্পটাই আজকে আমরা কিন্তু শুনবো ওনার কাছ থেকে। তো তোমরাও দেখতে থাকো, একদম রোমহর্ষক গল্প। বাঘের এরিয়ায় দাঁড়িয়ে বাঘের গল্প শোনার মজাই আলাদা। ঘরের মধ্যে বসে তো আমরা প্রচুর গল্প শুনি, কিন্তু বাঘের এরিয়ায়, কোর এরিয়ায়, মানে বলতে পারো কোর এরিয়া, মানে কোর এরিয়াটা ওই দিকে, কিন্তু এইটাও কিন্তু বাঘের যাতায়াত থাকে। ইয়ে দেখো আরে বাপরে, ও ভাই চিত্রদীপ, তোমার লাগবে না, ওই টেক কেয়ার করে নেবে, ऐसा नहीं, धीरे धीरे। তো এটা হচ্ছে ভিরু ভাইয়া, ওনার এখানে পয়েন্ট আছে ছোটা ভীম পয়েন্ট, আর ওনার ইউটিউব চ্যানেলও আছে ছোটা ভীম পয়েন্ট বলে। হ্যাঁ আচ্ছা, অনেকে হয়তো জানো তোমরা। ইনি ওয়াইল্ড লাইফ, মানে এইখান ওনার বাড়ি হচ্ছে এখান থেকে 300 মিটার আগে, আর উনি ওনার বাড়ির ওই এরিয়া থেকেই হাতি, লেপার্ড, বাঘ সব যাতায়াত করে। তো উনি ওইগুলো ইউটিউবে দেন। তো ওনার পারমিশন নিয়ে ওনার তোলা ভিডিও আমি একটুখানি ক্লিপ দেখাবো তোমাদের। ये है हमारा, ये टाइगर जा रहा है। अरे बाप रे, अभी मैं अपना घर दिखाऊंगा आपको। ये देखो টাইগার যাচ্ছে, আর এটা কিন্তু উনি তুলেছেন ওনার ভিডিওতে। और ये घर है हमारा, আর এটা হচ্ছে ওনার ঘর। ये घर का अच्छा, बैक वाला ये एरिया आपका एकदम आइसोलेटेड घर है। बिल्कुल चारों तरफ से जंगल। अच्छा, इसमें रहते हो आप लोग? हाँ यहीं जी, में हाँ रहते हो? जी, देखिए देखिए, हमें देखते पाচ্ছি না। अभी आपको घर अंदर से भी दिखाएंगे। ठीक ये है ना घर, हाँ ये निकल के जा रहा है, ये जा रहा है रिवर पे। ये देखो रिवर पे जा रहा है, रिवर पे जा रहा है। देखे बाघ যাচ্ছে। यहाँ से ये मुझे यहाँ से देख लेगा मुझे। अच्छा, यहाँ से आप कहाँ पर थे? मैं ट्री पे था। अच्छा, अमरूद के पेड़ पे। हाँ। ओके, फिर ये पानी पे बैठ गया था यहाँ। अच्छा, बहुत जूम है आपका। हाँ, ये वो है ना अल्ट्रा। अच्छा, ये पानी पे बैठा हुआ है। वाह, टाइगर। ये कौन सा रोड क्रॉस किया है? ये यही वाला रोड। अच्छा, यही वाला रोड क्रॉस किया। ये देखो रोड क्रॉस किया टाइगर ने। अरे आप बताओ ना क्या हुआ था, आप क्या देखे थे? 2010 में यहाँ पे एक टाइगर मैनीटर हो गया था। हाँ। जो कि 1 महीने के अंदर 6 लोगों को मारा था उस टाइगर ने। अच्छा, तो उसमें उस टाइम पे हम स्कूल पढ़ते थे ढिकुली में, यहाँ से 8 किलोमीटर आगे ढिकुली गाँव में। हाँ, तो वहाँ स्कूल है हमारा।
तो उस टाइम पे हम जब साइकिलिंग करके जाते थे, 4 साइकिल थी हमारे पास, 8 लड़के थे। अच्छा, तो उस टाइम पे जब डबल ये- कैरी करके। हाँ, ये हो गया था 4 किल उसने कर चुका था। हाँ। 5वां किल था कि हम स्कूल को जा रहे थे और रोड के पास में, यहाँ से 200 मीटर आगे ही है, हाँ, वहाँ पे पूरा ब्लड गिरा हुआ था और ब्लड बह के निकल के आया था। हम आगे गए, फॉरेस्ट वालों को, पुलिस वालों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसी टाइम फिर उन्हीं की टीम के साथ हम लोग सर्च करने लगे अंदर, जहाँ जहाँ को लेके गया था। तो क्या आप तो छोटा थे, आपको लिया? हाँ, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल है अच्छा, ना। लोकल हो हाँ, इसलिए। तो चले गए हम भी साथ में। अच्छा, तो हम गए थे, 23 लोग थे हम। अच्छा, अंदर 20 जाते लोग हैं। गए अब थे वहाँ आप। से ये होता है कि 20 कदम जाके फिर हाँ। कोई झाड़ पे चढ़ के हाँ, फिर नज़र बनाते हैं कि कहाँ कितनी हाँ, दूर हाँ। पे है। फिर निशान देखते देखते एक बंदा ऊपर पेड़ पे चढ़ा, हाँ, सड़क से 200 मीटर करीब अंदर लेके गया था अच्छा, और वहाँ वो झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। जब एक बंदा ऊपर चढ़ा, उसने देखा, मेरे को पूंछ तो दिख रही है और आप लोग झुक के देखो, हाँ झाड़ के नीचे बैठा है। जब झुक के देखा ना तो पूरा बॉडी पड़ी है और एक साइड को उसने ना चाट चाट के पूरा ये हड्डी दिखना शुरू हो गया था और वो पूरा चाट चाट के ऐसे हाँ, उसकी मतलब। जीभ में फिर ना मिट्टी पूरा- खा रहा है। अच्छा, वो कांटा ऐसे कांटे, जैसे हाँ होते हैं, वो जैसे ऐसा कैट के होता है, होते हैं, उसके तो हाँ। और तगड़े होते हैं। हाँ। तो उसके बाद यहाँ चाटने के बाद वो सर पे चाटने लगा था। जब उसने एक बार में जीभ ऐसे डॉबी, करी तो कम से कम इतने इतने बाल एक साथ निकल रहे थे। तो वो इंसान को खाता हुआ लाइव देखा था, वो सीन तो आज भी आंखों से नहीं हटता था। तो वो चीज़ देखा। फिर छठा किल हुआ था यहाँ पे। रिश्ते की बात के लिए एक लड़का आया था। अच्छा। हमारे इस गांव में लड़की अच्छा। पसंद आई थी, हाँ, तो यहाँ आया था। अब उस टाइम अभी भी नेटवर्क नहीं आता, पर उस टाइम थोड़ा कीपैड वाले फ़ोन चलते थे। वो नेटवर्क सर्च करते हुए अच्छा, सड़क की तरफ आ गया, उस बेल्ट में आ गया जहाँ से वो डेली क्रॉस करता था। अच्छा, दिन का टाइम था, मतलब यही इस टाइम तो टाइगर को पकड़ लिया था। मतलब वो 2-2.5 पैदल आ बजे रहा के। था? हाँ, पैदल था। अब उसे घर फोन करना था कि लड़की अच्छी है, पसंद आ गई है। अब वो अरे, नेटवर्क अरे। ढूंढता हुआ ऐसे आया, उधर से टाइगर आया, टाइगर ने पकड़ा और ले गया। अब जहाँ वो आया था रिश्ते की बात के लिए, वो लोग टेंशन में आ गए कि शायद लड़की पसंद नहीं आई होगी, तो बिना बताए चला गया। हाँ। तो उन लोगों ने उनके घर कांटेक्ट किया कि घर आया क्या, उन्होंने कहा घर भी नहीं आया है। तो हुई हबड़ा तबड़ी मची सब में। फिर उसमें वहीं से कोई साइकिल से जाता हुआ गया, तो उसने ब्लड के निशान देखे वहाँ पे कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। फिर जब वहाँ फिर 8 हाथी मंगाए, हाथियों से फिर जब सर्च किया तो वहाँ पूरी उसकी बॉडी टाइगर खाने में लगा हुआ था। बाकी सब खा गया था, बस जितना जूते के अंदर जो पैर फंसा था इतना, बस वो बचा हुआ था। बाकी कुछ बोन्स वगैरह थे। तो उस टाइगर को वो कितने देर में खा लिया था वो? वो पकड़ लिया होगा 11 साढ़े 11 बजे करीब। अच्छा, और टाइगर सुबह? हाँ, और टाइगर को शाम को मारा फिर 3-4 बजे करीब। अच्छा, गांव वाले आगे रोड जाम कर टाइगर दिया को कि क्या अभी मार ना- दिया या पकड़ के रिहाब में दे टाइगर दिया? को 5 खून माफ होते हैं। अच्छा। छठा जब मार देगा तो ऑर्डर आया अच्छा, 5 खून माफ होते हैं माफ टाइगर होते का, ये तो पता नहीं था। और छठा अच्छा। होने पे उसको शूट के ऑर्डर वो एक मूवी था 7 खून माफ, ऐसा कुछ। टाइगर के लिए 5 खून माफ। 5 खून माफ। छठे में फिर ऑर्डर आता है कि आप उसको शूट कर दो। इसको अच्छा। शूट पहले कर दो। कोशिश यही होती है कि इसको पकड़ा लेकिन जाए। इसके पीछे रीजन क्या है? 5 खून माफी क्यों है? मतलब कुछ रीजन है क्या? देखो, वो नेशनल एनिमल्स है हमारा। हाँ, तो और फिर विलुप्ति के कगार में थे, हाँ, अब तो धीरे धीरे मतलब बढ़ने 5 लगे बार हैं। उनको चांस दिया कि ये देखा कि आदमखोर हो गया हाँ। पूरा, अभी मार देना, क्योंकि ये किसी को पांच भी मार पांच खून पे, छठा खून पे भी कोशिश यही करते हैं कि इसको पिंजरे में कैप्चर कर पिंजरे लें। में कैप्चर करना। पर वो आया ही नहीं, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, हाँ, नहीं आया। फिर उसको फिर शूट किया फिर। और गांव वाले का भी गुस्सा रहता है, डिमांड गाँव होता है कि वाले, मार दो, ये हाँ, भी गाँव point वाले है, का ये उस गुस्सा भी टाइम पे ना point सभी है। कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। गाय भैंसे हैं, लोग घास लेने नहीं जा सकते। हाँ। अब हर किसी की बस की बात नहीं कि सिलेंडर में ही यूज हाँ, करें। हाँ। इसलिए चूल्हा लोगों का जलाते भी हैं। डिमांड होता है वो। अब ड्यूटी के लिए लोग जाते हैं, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद 2010 के बाद फिर तो यही मोहन वाला ही हुआ था। मोहन वाला हुआ, तो 2022 में हाँ। ये हुआ, उसके बीच में नहीं हुआ। उसके बीच और में- अभी कुछ उसके नहीं। बीच में हुआ उधर ढेला साइड में। ढेला साइड में हुआ था। हाथी डंगर एक जगह है, ढेला एक जगह हाँ, है। हाँ, हाँ, उस साइड हाँ, होता है। देखा मैंने। कॉल करता है या हाँ बर्ड हाँ, राइट हम्म। राइट तो राइट। हम लोग अगर जाएंगे तो हम लोगों को स्मेल आती है। अगर टाइगर उस एरिया में है तो बड़ी सड़न सी आती है। ये आप लोगों को smell आ local जाता हैं है? इसीलिए। मतलब टाइगर पे स्मेल आता ही है, हाँ, क्योंकि जब हाँ, वो हाँ, मीट हाँ। खाता है जब, तो उसकी यहाँ पूरा ब्लड चिपकता है हाँ, इधर। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हम लोग जैसे चिड़ियाघर पे जाते हैं ना, हाँ। तो स्मेल आता है टाइगर आता से। है। तो आप लोग को यहाँ उनका हाँ, स्मेल मिल अगर जाता हम है। जंगल जा रहे हैं हाँ। या इसी रोड पे निकल रहे हैं, अगर हाँ। पास में कहीं टाइगर बैठा हुआ है हाँ। तो एकदम स्मेल आएगी। तो वहाँ से हम फिर रुकेंगे नहीं, सीधा चलते रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर टाइगर यहाँ है
और हम यहाँ हैं, हवा अगर ऐसे आ रही हो हाँ तब तो हमारे तक स्मेल आ जाएगी। हाँ। अगर अपोजिट साइड में अगर हवा जा रही है तो स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नहीं आएगी। तो उस पे क्या होता है कि जो सड़न आती है ना, ब्लड चिपका होता है, हाँ, हाँ। तो उसके पीछे पीछे फिर मक्खियाँ घूमती हैं, मोटी साइज की मक्खियाँ। हाँ और वो मक्खियाँ 4-5 इकट्ठा आएंगे, घूम घूम उड़ते हुए आएंगे, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि यहाँ मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो शायद यहाँ है, तो वहाँ पे भी नहीं रुकते। एंड ये वाली समझ लोकल लोगों को ही ज्यादा होता है, हाँ। क्योंकि वो लोग को और जो एक्सपीरियंस डियर की जो कॉल होती है उसमें भी 2 टाइप, हर जगह मंकी नहीं होता, हर जगह पिकॉक नहीं होता है, तो उसमें भी 2 टाइप की कॉल होती है। जब टाइगर होता है ना, तो एक तो फेक कॉल होती है, फिर डियर ने देखा कि लोमड़ी है। सांबर डियर ज्यादा फेक कॉल करता है। हाँ, वो तो अगर आप थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो आपको देख के पैर पटकना और शुरू हो जाता है। तो डियर की जो कॉल होती है एक तो नॉर्मल होती है, और जो दूसरी कॉल होती है जो रियल कॉल होती है, तो उसमें चीख होती है, जैसे स्पॉटेड डियर ये तो नॉर्मल हो गया, जिसमें करके ऐसे बोलेगा चीख होती है उसमें, वो रियल होती है। थोड़ा ज्यादा टाइम वो कॉल होता हाँ, है, थोड़ा लंबा खींचता है, लेकिन खींचता चीख है। होती है उसमें ऐसा करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उस कॉलिंग को पकड़ते हैं। जैसे नॉर्मल कॉल हो रही तो हम इग्नोर कर देते हैं, जो रियल कॉल होती है हम उस पर फॉलो करते हैं कि हाँ है तो दिखेगा, पर हम हमेशा अपने डिस्टेंस मेंटेन करके ही जाते। तो आजकल के अंदर दिखाई दिया क्या 2-3 दिन के अंदर? मोहान 0 पॉइंट है एक जगह, हाँ धनगढ़ी और मोहान के बीच में 0 पॉइंट। अच्छा, तो वहाँ ज़्यादा एक्टिव है आजकल। वो चुकम विलेज सुना है? हाँ नाम सुना। मोहान, चुकम, 0 पॉइंट, धनगढ़ी, इस बीच में वो टाइगर एक्टिव है, मेल, बहुत तगड़ा मेल। नाम क्या है उसका? नाम यहाँ पे नाम नहीं अच्छा, नाम नहीं होता, जैसे वो लंगड़ी नाम हुआ था। लंगड़ी वो एक टाइगर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है। अच्छा। जैसे वो लंगड़ी बोल दिया था, हाँ। फिर उसके साथ जो मेल था उसको T1 था, और जो अब यहाँ जो घूम रहा है उसे, क्योंकि साइज सेम था, मेल था, तो उसको T2 कर दिया। T2। अब जैसे मैंने भी अपने ब्लॉग में जब, क्योंकि ये नाम फॉरेस्ट वालों का था कि टाइगर 1 टाइगर 2, तो T1 T2 ऐसे करके। अच्छा। अब बहुत से लोग मेरे ब्लॉग पे ही कमेंट करने लगे कि वीरू ने टाइगर का नाम कैसे रख लिया T2। तो वो T2 जो फॉरेस्ट वाले बोलते थे, हम वही बोले T2। तो वीरू ने ये क्या नाम रखा? वो वाला T2 एक्टिव है? हाँ, वो एक्टिव है। तो वो कब दिखाई देगा, मतलब शाम के टाइम में? अभी नहीं निकला टाइम ना? इंसान का होता है, जानवर का नहीं होता। नहीं मतलब एक्टिव तो है, लेकिन कब ज्यादा ये मतलब रोज से वो जो 3 बार जो स्पॉट हुआ है वो इवनिंग टाइम में हुआ था। इवनिंग टाइम में 4:30 के बाद। 4:30 के बाद। सही है, थैंक यू वीरू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, लेकिन वो भी कम है क्योंकि आप इधर रहते हो, तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बाकी ब्लॉग में देख लूँगा। थैंक यू। चलो এখন ছোটা ভীম পয়েন্টকে বাই বাই করে বেরিয়ে পড়ি আমাদের ডেস্টিনেশনের পথে। মনে হচ্ছে চিত্রদিদ্দার জিম করবেটের বাড়ি। ডান দিক দিয়ে বয়ে গেছে কোসি রিভার, আর বাঁ দিকে জিম করবেটের ঘন জঙ্গল, মোহান আর 2 কিলোমিটার। আর এখানেই সেই স্পটটা পড়বে যেখানে অ্যাটাক হয়েছিল। এটা একটা কোনো পয়েন্ট হবে, 0 পয়েন্ট। এই দেখো, বলা যায় না কখন কি হয়ে যেতে পারে। হট করে দেখা গেল কোনো বাঘ রাস্তা পেরিয়ে গেল, হতেই পারে, অথবা হাতি। যেমন ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখেছিলাম, কিছু কিছু প্যাচ আছে খুবই খারাপ, তার মধ্যে এই প্যাচটা। এইখানে কোনো কনস্ট্রাকশনের মনে হয় কাজ চলছে, বাট আমার যতটা মনে আছে এইখানে একটা অ্যাটাক হয়েছিল, কারণ ওখানে এই কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল। এইখানে অ্যাটাক হয়েছিল একটা, মানে ওই দিক থেকে একটা বাঘ এসে এইখানে কয়েকজন লোক পার্টি করছিল, মনে হয় দারু পার্টি করছিল, তো তাদের মধ্যে একজনকে নিয়ে গেছিল, ওই দিক থেকে বেরিয়ে এসে এই দিক থেকে নিয়ে চলে গেছিলো। আবার কি অসাধারণ লাগছে, সামনে দেখো রেঞ্জ, পাহাড়ের রেঞ্জ, ওই দেখো ডিয়ার পার হচ্ছে সামনে দিয়ে ডিয়ার বেরিয়ে গেল।
ঠিক এইখানটা দিয়ে বেরোলো ডিয়ার, এই দিক থেকে এই দিয়ে গেল। এই যে এইটা হচ্ছে ধানগাড়ি গেট, দেখতে পাচ্ছ? আর এখানেই হচ্ছে মিউজিয়াম, ধানগাড়ি বা করবেট মিউজিয়াম। এটা হচ্ছে মিউজিয়াম। মিউজিয়ামটা আমরা পরে আসব। আর এই গেটটা হচ্ছে ধানগাড়ি গেট। এইটা হচ্ছে মোহন, এই যে দেখতে পাচ্ছ মোহনের গেট সামনে। এইখানে তোমরা খাবার টাবার জায়গাও পেয়ে যাবে, হোটেল পেয়ে যাবে থাকার জন্যে। লেমন ট্রির হোটেল আছে এখানে। এখান থেকে আমরা নেব রাইট টার্ন। মোহনের পর থেকে একটা রোড সোজা বাঁ দিকে চলে গেছে, আর একটা ডান দিকে চলে গেছে রানীক্ষেত রোড। আমরা ওই রোডটা ধরে যাচ্ছি। এখানে জঙ্গল কিন্তু আরও ঘন, এবং এইখানে মানুষের যাতায়াত খুবই কম, বলতে পারো নায়ের বরাবর। চারিদিকে ঘন বন। এইখানে জঙ্গলটা একবার দেখো, ওই উপর থেকে নামছে। আর এখানে কিন্তু হাতির উপদ্রব প্রচণ্ড হয়। আর রাস্তাটা এতটাই সরু, হট করে বাঁকের মোড়ে হাতির দল চলে আসে, তো গাড়ি ঘোরানোও প্রবলেম হয়ে যায়। এইরকম জঙ্গলের রাস্তায় যদি একটা বাস, একটা ট্রাক এইরকম সরু রাস্তায় যদি চলে আসে, কি প্রবলেম হয় দেখো। এই রাস্তার এটাই প্রবলেম, এই রানীক্ষেত রোডটা এত সরু না, দেখতে পাচ্ছ? একটা বাস যাবে পুরো রোড জুড়ে যাবে, লরি আসার জায়গাই নেই। লরিটাকে পিছনে পেছোতে হচ্ছে, ওই দেখো। খুব টায় ব্যাপার। বাসের চাকা যদি ওখানে পড়ে যায় না, বেরিয়ে গেছে বাসটা। কি সাংঘাতিকভাবে বেরোলো, বাপরে। তো এইসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গেলে আসতে হবে জিম করবেট। বাড়িতে বসে শুধু কাজ করে, অফিস করে, বসের ধ্যাতারি শুনে কিচ্ছু হবে না। সোজা বাইক নাও, গাড়ি নাও, বেরিয়ে পড়ো, এক্সপ্লোর করো। জঙ্গল দেখো। আমার আগে কিন্তু কেউ নেই, আমি একা যাচ্ছি। প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে যে কি অপেক্ষা করছে কেউ জানে না। আর এখানে জঙ্গলটা দেখো কি ঘন, দুদিক। কল 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 চিত্রিতা কল, বার্কিং ডিয়ারের কল। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি বার্কিং ডিয়ার আছে। বুঝতে পেরেছ? একবার গাড়ি জাস্ট থামিয়ে চিত্রদীপদা নামলো, সঙ্গে সঙ্গে বার্কিং ডিয়ারের কল এলো, মানে কয়েক সেকেন্ড। এই জন্য বলে জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি থামিও না, গাড়ি থেকে নেমো না। বার্কিং ডিয়ারের কলটা এলো, দেখলে? সাম্বারের কল ছিল। আচ্ছা, সাম্বারের কল ছিল। পাও পটকিয়েছে। হ্যাঁ, বাট ওটা কি ফেক কল ছিল নাকি টাইগার কল ছিল? ওটা টাইগারের কল ছিল। বাপরে, তুমি ওখানেই নেমে কি করছিলে ওখানে তুমি? এ বাবা, মানে কি, মানে চিত্রদীপের নামলো আর মানে কল এলো সাম্বার ডিয়ারে। না না, সাম্বার ডিয়ারের কলটা তো আমি জানি, কলটা কিরকম। তুমি বললে তারপরে চিত্রদীপদা ওটা শুনলে। হ্যাঁ, এমন জায়গা দেখে মানে 1 মিনিটের ভিতরে। হ্যাঁ, আরে তুমি এত পিছিয়ে গেছো। আমি রাস্তায় পুরো একা, আর কয়েকটা হরিণ দেখলাম যাচ্ছে, তখন ক্যামেরা অন ছিল না। ডান দিকে দেখি কয়েকটা হরিণ ছুটে চলে যাচ্ছে, আমি সোজা গাড়ি ঘোরালাম, পিছনে চলে গেলাম। এখান থেকে চিত্রদীপদার বাড়ি যেতে লাগবে আর মোটামুটি 15 মিনিট মতো। তো চলো এনজয় করো আমার সাথে এই সাংঘাতিক জঙ্গলের রানীক্ষেতের রোড, যেখানে লেপার্ড, হাতি মানে ঘুরে বেড়ায় যায়। মানে আমি এখানে যাচ্ছি তো আমি জানি না, আমাকে লেপার্ডও দেখছে, বাঘও দেখছে, হয়তো হাতিও দেখছে। এই রানীক্ষেত পিছনে চলে গেল, রানীক্ষেত রোড। আর এই একটা রোড নিচুর দিকে নেমে গেল। এই রোডটা দিয়ে হচ্ছে চিত্রদীপদার বাড়ি। দেখো বিউটি, দেখো, ওয়াও, অসাধারণ। সো ফাইনালি পৌঁছে গেলাম চিত্রদীপদার বাড়িতে।
আর আমার গোপ্রোর ব্যাটারিও শেষ হয়ে গেল, মেমোরিও শেষ হয়ে গেল। ওই জন্যে এই যে দেখতে পাচ্ছ এই গেট দিয়ে বাইকটা নামালাম, এই নামিয়ে এই যে রেখে দিয়েছি বাইকটা। আর এই হচ্ছে চিত্রদীপদার বাড়ি, আর পেছনেই দেখছে একটা পাহাড় মানে উঁকি দিচ্ছে ওপর থেকে। খুব খুব সুন্দর বাড়ি, মানে পুরো বাংলো বাড়ি, বাগান বাড়ি, উপযুক্ত বাগান বাড়ি এটা। এখন ফ্রেশ হই, অনেকটা জার্নি করে এসছি, তো আবার দেখা যায় এখানে রাতের আবহাওয়া কীরকম হয় সেটাও তোমাদের সাথে দেখাবো, তোমাদেরকে শেয়ার করবো। আর এখানে কিন্তু এখন 4টে কুকুর হয়ে গেছে। তো আমাদের সাথে যে দুটো কুকুর এসছে ওই দুটো কুকুর, প্লাস এখানে দুটো ইন্ডিয়ান কুকুর থাকে। এই দেখতে পাচ্ছ এইখানে ঘর করা আছে, এইখানে থাকে একজন, আরেকটা কোথাও হয়তো থাকে, বা দুজনেই হয়তো এখানেই থাকে। এই বাড়ির ট্যুরটা আমি তোমাদের নেক্সট ব্লগে দেবো, কিন্তু অবশ্যই 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 আমার চ্যানেল ফলো করো, নেক্সট ব্লগটা দেখো। এটা তো শুধু দেখলে যে কিভাবে আমরা হাপুর থেকে জিম করবেটে চিত্রদীপদার বাড়িতে কী করে পৌঁছলাম। এবার এইখানে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হবে সেগুলো কিন্তু পরপর তোমরা দেখতে পাবে। সাফারিতেও যাব, সাফারি বুক করা আছে, সাফারিতে যাব। ইভেন এইখানে চিত্রদীপদা অবশ্যই এখানে লোকালি বলতে পারো, অনেক বছর হয়েছে, বাড়ি হয়ে গেছে। তো চিত্রদীপদা আমাদের বিভিন্ন ছোট ছোট জায়গায় নিয়ে যাবে, বিভিন্ন স্পট যেখানে কিন্তু শুধু লোকাল মানুষই জানে যে ওই সব জায়গায় কি থাকতে পারে। ওই সব জায়গা থেকে বাঘও দেখা যেতে পারে, ওই সব জায়গা থেকে হাতিও দেখা যেতে পারে, এবং ওই সব জায়গা থেকে এই জিম করবেটের যে রিয়েল বিউটি সেটা কিন্তু উপভোগ করা যাবে। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানে আমি শেষ করছি। আশা করেছি ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমরাও জিম করবেট এসো এরকম রাস্তা দিয়ে, যেই রাস্তাটা বাফার জোনের রাস্তা বলে, বাট রাস্তায় প্রচুর অ্যাক্টিভিটি হয়, যত মানুষ শিকার হয়েছে না সমস্ত ওই রাস্তাতেই হয়েছে, আর যে রাস্তার ওপর দিয়ে আমরা এলাম। তো যাই হোক, ব্লগটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্টে জানিও যদি তোমরা জিম করবেটে এসে থাকো, তোমাদের জিম করবেট কেমন লেগেছে না লেগেছে। টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ব্লগে।